सर बर्तमान लास्ट गोटे दिन है देखा जाउची सोशल मीडिया रे इंदिरा गांधी फोटो भारी जोरे भाइराल हबार लगी जितेबाला एपटे वार डिक्लेयर को माने कैंसलेशन होईची तापर इंदिरा गांधी चर्चा विशेष भाव में बढ़ी जाइए। देखो प्रथम कथा हूँ हठात इंदिरा गांधी मन पड़ार एकमात्र कारण हूँ 1971 जितेबले पाकिस्तान एवं भारत युद्ध होते पाकिस्तान को दी भाग करी बांग्लादेश गठन हो पाकिस्तान सपक्ष अमेरिका दृढ़तार सहित ठिया सेतबेलर राष्ट्रपति निक्सन प्रचुर परिमाण में चाप पकड़ चेष्टा कर इंदिरा गांधी को सीज फायर करने एवं पाकिस्तान को सहायता करने श्रीमती इंदिरा गांधी सेतबेले निक्सन कौन सी कथा शुणी ना ग्लोबल ओपिनियन विरुद्ध रे जाइकरी सारा पृथ्वी रे सेतबेले डिप्लोमेसी रे बहुत बड़ दबदबा अच्छी पाकिस्तान रो कारण पाकिस्तान सेतबेले ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान मिसिक अच्छी गोटे बड़ भूखंड को संपूर्ण भाव में द्विखंड करदेवार जो साहस भारतीय सेना बाहिनी एवं बंगाल रो जो मुक्ति बाहिनी शेख मुजिबुर रहमान एवं इंदिरा गांधी ए दी जनकर मिलित उद्यम रे जेतेबेले बांग्लादेश तैयारी होची अमेरिकार इच्छा विरुद्ध रे अमेरिकार चाप विरुद्ध रे सेथिमे इंदिरा गांधी मने पड़ुचंती जोटा लोक कहउचंती जे आयरन लेडी आउ सायरन मैन जे आपण एठी सीज फायर करूचंती आपण जानि पारु नांती आउ जणे राष्ट्रपति अमेरिका राष्ट्रपति ट्वीट करी कहउचंती जे भारत और पाकिस्तान भीतर सीज फायर हे गला तापर जाइकरी भारत और पाकिस्तान ताकू ग्रहण कर आउ जड़े किए डिक्टेट कर इंदिरा गांधी समय रे अमेरिकार राष्ट्रपति को तांकर नाक कटी थिला इंदिरा गांधी पाखे ताकत थिला तेणु लोक इतिहास को मन पकाउछन आपण जते चेष्टा कर इतिहास को लिभेवा पे इतिहास नुआ रूप में आसुच इंदिरा गांधी चेहरा अमेरिकार नाक कटिला संपूर्ण भाव जे अमेरिकार इच्छा विरुद्ध रे जाइकरी पाकिस्तान को दिफाड़ कल गोटे संपूर्ण भाव में गोटे सोवरेन कंट्री जी भारत को दिभाग करी जो पाकिस्तान गढ़ा होता से ही पाकिस्तान को दिभाग करी बांग्लादेश गढ़वार श्रेय इंदिरा गांधी एवं दैट वाज द ओनली वार जो थे भारत गोटे डिसाइसिव विक्ट्री पाई निर्णायक विजय जोटा कहते से 1971 युद्ध जो थे पाकिस्तान सेना बाहिनी भारत सेना बाहिनी आगे गोड़ भांगिक आंठू भांगिक सरेंडर कर से फोटोटा को अवश्य चेष्टा कर आर्मी हेडक्वार्टर से जो फोटो थिला से फोटोटा को भीतर कौन को ठेली देवा चेष्टा किंतु लोक मन पकाउछंती जे डोनाल्ड ट्रंप पर गोटे ट्वीट रे आपण युद्ध विरति घोषणा कर दउछंती आउ सेतेबेले निक्सन कर चाप सत्वे इंदिरा गांधी जाइकरी माने बांग्लादेश तैयारी करछंती एवं पाकिस्तान को हरउछंती केवल अमेरिका चाप करतला ना आउ के भी थिले ग्लोबल ओपिनियन सेतेबेले पाकिस्तान संगे सेतेबेले पूरा माने अमेरिका कहूँ माने अमेरिका जदि अमेरिका जहाँ को समर्थन कर वर्ल्ड ताको समर्थन कर पृथ्वीर जो इतिहास है विश्वयुद्ध परवर्ती इतिहास रे अमेरिका इज द सुपर पावर यूएसएसआर अवश्य भारत को समर्थन कर सोवियत रूसिया चला सोवियत रूसिया भारत सब समर्थन किंतु खोला खोली सोवियत रूसिया बाहर ना अनेक पृथ्वीर अनेक देश जो माने सेतेबेले इंदिरा गांधी को विरोध कर सबू रिस्क नहीं एवं आजिर तुलन सेतेबेले भारत कौन अच्छी मात्र 25 वर्ष तले स्वाधीनता पाई भारत 1971 25 वर्ष होती भारत स्वाधीनता देश रे दारिद्र्य अच्छी देशर अर्थनीति एते सुदृढ़ ही नहीं ता सत्वे से जो माने इंदिरा गांधी जो नेतृत्व जो पराकाष्ठा जो से जो संकल्प से जो सिद्धि जे मु पाकिस्तान को दिखड़ करी एंड सी डिड एमती नुह जे माने 100 घंटा भितर आपण माने आउ जणा लोक आसिक कहीदेव आपण तरफ ना ना सर मानिगला सीज फायर होगा से लोक इंदिरा गांधी को मन पकाउछथि सर आउ गोटे कथा भी भितर आउछि जे जदि बांग्लादेश पाकिस्तान को अलगा कराला ताहले बांग्लादेश ना रे फिर आउ गोटे मुस्लिम कंट्री काहे तैयारी करले इंदिरा गांधी निज मुस्लिम संप्रदाय बढ़िया बांग्लादेश केबे भी मुस्लिम कंट्री नथिला बांग्लादेश कौन मुस्लिम कंट्री थिला बांग्लादेश शेख मुजिबुर रहमान कर नेतृत्व रे बांग्लादेश बिकम्स ए सेक्युलर डेमोक्रेटिक नेशन
ଯେମିତି ଭାରତ ଗୋଟେ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲା, ବାଂଲାଦେଶର ଇତିହାସ ହେଉଛି ସେଇଆ ଯେ ବାଂଲାଦେଶ was a ସେକୁଲାର ଡେମୋକ୍ରେଟିକ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ନେସନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଠି ପୁଣି ବିଦ୍ରୋହ ହେଲା, ଇସଲାମିକ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲିଜିମ୍ ଗ୍ରୋ କଲା, coup ହେଲା, ଜେନେରାଲ ଇରଶାଦ ଆସିଲେ, ଜେନେରାଲ ଇରଶାଦ ଆସିକି ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଇସଲାମିକ କଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଇସଲାମିକ କଣ୍ଟ୍ରି ନୁହଁ ବାଂଲାଦେଶ। ଆଜି ବି ବାଂଲାଦେଶ ଇଜ ଏ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ କଣ୍ଟ୍ରି, ଡେମୋକ୍ରେଟିକ ଫେଡେରାଲ କଣ୍ଟ୍ରି ଆଜି। ତାହେଲେ ପାକିସ୍ତାନ ହିଁ କେବଳ ଇସଲାମିକ। ମାନେ ଅନେକ ଅନେକ ଦେଶ ଅଛି ଯୋଉଟା ଇସଲାମିକ କଣ୍ଟ୍ରି, ଯେମିତି ପୁରା ଆରବିକ ୱାର୍ଲଡ ଗୁଡାକ, ସାଉଦି ହଉ, କାତାର ହଉ, ସେମାନେ ମୁସଲିମ କଣ୍ଟ୍ରି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାର କେବଳ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତରେ ହାତ ରହିଛି। ନେହେରୁ ଆସିଲେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଅଲଗା କଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଆସିଲେ ପାକିସ୍ତାନ ବାଂଲାଦେଶ ଅଲଗା ସେମାନେ କଲେ। ସେମାନେ ସେମାନେ ତ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ଦେଶ ଗଢିବାରେ ସେ ଗୋଟେ ପରିବାର ବଡ ଭୂମିକା ଅଛି। ଆପଣ ମାନନ୍ତୁ କି ନ ମାନନ୍ତୁ, ସେଇ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ହିଁ ଦେଶ ନିର୍ମାଣରେ ବହୁତ ବଡ ଅବଦାନ ଦେଇକରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ମିଶିଛି ଏ ମାଟିରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ନେତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାହିଁ ସେ ଜିନିଷ ନାହିଁ? ସେଇଟା ଭାରତବାସୀ ପଚାରିବା ଦରକାର, କାରଣ ସେଇ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଗାଳି କରିକରି ଆଜି ନେତାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ନେହେରୁଙ୍କୁ ଗାଳି କରାହଉଛି, କିନ୍ତୁ ନେହେରୁ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ନେତା ଯିଏ ଭାରତକୁ ଗଢିଛନ୍ତି। ଭାରତକୁ ଗୋଟେ, କାରଣ ଆଜି ଏମାନେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଦେଶ ଧର୍ମ ଭିତ୍ତିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଇଛି, ଥିଓକ୍ରେଟିକ ନେସନ ହେଇଛି, ସେ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାକୁ ଭୋଗିଛି। ଥିଓକ୍ରେଟିକ ନେସନ ହେଲା ମାନେ ସେଠି ଆପଣ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ ବଢିବ, ମୌଳବାଦ ବଢିବ, ଅଶିକ୍ଷା ବଢିବ, ରକ୍ଷଣଶୀଳତା ବଢିବ, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ବଢିବ। ଭାରତରେ ଆଜିକାଲି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ଯେ ଭାରତକୁ ହିନ୍ଦୁ ପାକିସ୍ତାନ କରିବାର ଯୋଜନାରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ବିକ୍ରମ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଗାଳି କରାହଉଛି ଯେ ଭାରତର ଯିଏ ପରରାଷ୍ଟ୍ର ସଚିବ, ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗର ସଚିବ, ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ମତ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଟ୍ରୋଲ କରାହଉଛି। ତେଣୁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଆଜି ମନେ ପଡ଼ିବାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଭାରତର ଯଦି ପରାକ୍ରମ, ଭାରତର ଯୋଉ ଶୌର୍ଯ୍ୟ, ସିଏ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ। ସେତେବେଳେ ସେଥିପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଭାବରେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗା ବୋଲିକରି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତ ଦେଖିଲେ, ଆମେ ତ ଦେଖୁଛେ, ଆଉ ଦେଶବାସୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି, 100 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମେ ବଡ ବଡ କଥା, ତାପରେ ଗୁଳି ଗୁଳା, ସେମାନେ ଗୁଳି ମାରିଲେ ଆମେ ଗୋଳା ମାରିବୁ। ଆମେ ଦୁର୍ଗା ଯଦି କରିପାରୁଥିଲେ ହରର ମହାଦେବ କାହିଁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଟା ଦେଶବାସୀ ପଚାରିବା ଦରକାର, ମୁଁ କଣ ପଚାରିପାରିବି।